Good day mga dol, ug kay gimingaw mo ko sa panahon adtong sige mig-angat diri sa bukid mga dol para mamingwit og nitib nga manok. Unang nakahuna-una ko nga usa ko magtagbas diri sa bukid nga akong gibaol mga dol, muhapit sa kog pamingwit diri kay mamasin ra punta diri mga dol ug makakuha batanaw kay may nalang ni mga dol makasibsib tag panud ag gamay. Video nakalimot ko gamay gud saon pag sit up ang litag mga dol no. Kay grabe na gyud kadugay atong panahon na mga dol, 9 anyos pa ko adto unya karon 30 anyos na ta, hapit na kita mula pa sa kalendaryo mga dol. Kabot ka ng video mga dol, nakasulay ka ng panirdaa, pwede ba ka mo comment o taga-aha ka para makabalusad ko o daghan day tagabuhat ani sa una. Ug ayaw na lang pud kalimti pag-like o pwede sad nimo i-share para makita sa dang uban no. Ug ato daing butngan og sagbot diri sa kilid mga dol no para paglakaw nila diretso na sa atong laang. Ug mao day na atong sit up mga dol no, marag nay kaslong lamigas. Pagkahuman nato gamaglaang mga dol, ni diretso ra pud ta diri sa atong gam ug baol no. Ug samtang basta dira mga dol wa jud nato damhan no nga nay niyaga nang atong giadto dayon no kay basin iyag maitom init ra ba kaayong panahon na agyo day mga dol pero natingala ko pution man kay kasagaran man sa mga ihalas itom ug pula pero okay ra mga dol ang importante nakakuha tanaw unya na natay panud-an panihapon ug samtang kahulat kog mainit og tubig mga dol gapainom sa day ko aning manok Nicolas no unya nang hugas po para way masayang oras kay ang oras mga dol gadagan manggod lagi nung tagdaog asawa mga dol basta't kay nilihok ra no taman sa atong makaya kay basta kay si Maldito Moreno ang mubirada kinadadlugan pa siya sa ukra kay niinit naman mga dol matik itunlod na nato ning puting ihalas no wa ta kabalo og ihalas ba ni mga dol basig manok ni sa silingan maghulat na lang po na matag sumon og natay mo abot no matik mo na day na atong mga rikados mga dol no nakagabihan gid ta ni mga dol pero okay ra basta kay ang importante ay ang mahalaga pag human natog lunod ang karne mga dol gisunod na po dayon nato ning gabi no para madugan sila glata kay perti ng guslaa ug kaning sabaw day mga dol mo day niyang sabaw no nga akong gilat-andaan ganiha para gamay na lang og bikil mga dol samtang gapaabot tag maluto mga dol namatay gamay sobrang tanduay gabi so atong tiwason pagpaganas kaon ba pinagmayra para hirap ta madaot ba shot mga dol. Oy, ug pagbalik nato dira mga dol ni kata-kata naman munang gilunod na dayon nato ning mga cabbage no ug gihapkok ra dayon nato ning mga dol kay lami magunikan on o basta hapkok no pero mga dol luto na gyud tingan nato ug nahumok ba gyud sakto yung kahumok mga dol dali ra pud nalata kay kuan natong gilatan pressure cooker. Dami gyud nitib nga manok mga dol, ambot og nitib ba ni Bisaya ba? Kay lahi magugulor, kasagaran sa mga nitib nga manok itom ra gyud nagpula. Hulat-hulat ra pud agoy tag sumon ani ugma ug nay mo abot. Nya diri nang tataman mga dol, salamat sa paglantaw sa video no. Bye bye.